उम्रों का ताल्लुक शादियों में इस आपके कमेंट से, आपके तजर्बे से और भी साबित हुआ कि इसका ताल्लुक जिस्म की उम्र से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके जहन और रूह की मोहब्बत से, उस केयर से और उस वालिहाना जो एक दूसरे को हम चाहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो उन कमेंट्स में से साथ साथ उनके जवाब देते जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। फिलाह उस्मान सर, क्या भाइयों से जायदाद में हिस्सा लेना चाहिए? भाई कहते हैं अगर हिस्सा ना लिया तो फिर हमारा तुम्हारा जीना मरना रहेगा, अगर तुमने हिस्सा ले लिया तो फिर जीना मरना खत्म। बेटा जी, बात यह है कि इस वाले में आपकी अपनी मर्जी मैटर नहीं करती। हिस्सा किसके कहने पे लेना है तो ये अल्लाह का फैसला है, और अल्लाह के फैसले में अल्लाह ही बदले तो बदले, बंदा नहीं बदल सकता। सो शरीयत में जब भी जमीन का, जायदाद का, मकान का जो हिस्सा बहनों का बनता है, बीवी का बनता है, माँ का बनता है, वो रब की शरीयत के मुताबिक तय। अगर तो आप उसके मानने वाले हैं तो आप फॉलो करोगे, और अगर आप शैतान को मानने वाले हैं तो फिर उसको फॉलो करोगे। दुनिया की जो मोहब्बत है, अगर इसी को आपने ओढ़ना और बिछौना बना लिया है तो फिर ये जुमला नहीं है, इनफैक्ट ये तो अपने ईमान से इनकार है कि अल्लाह ने जो मर्जी फैसला दिया तुम इसको छोड़ दो तो हमारे साथ जीना मरना। वैसे बाय द वे, जीना मरना में अगर ऐसे जालिम और नाइंसाफ भाइयों के साथ आप जिंदगी भर जियोगे। अभी हाल ही में हमारे एक जानने वालों की शादी थी और उनकी बेटी की शादी थी, तो ये जो जीने मरने वाले भाई हैं, इन्होंने कुल इस्लामियों में 2-2 हज़ार रुपया दिया और एक ने तो वो भी नहीं दिया, क्योंकि अगर आप उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उन पे बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग तब तक होती है जब माँ बाप होते हैं, उसके बाद तो उनकी बाइंडिंग अपनी औलाद से और अपनी बीवियों से होती है। बिस्मिल्लाह हुआ करे, होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा का हक मार के और बहन का हक मार के, इसका जवाब आपको बहन नहीं देगी, इसका जवाब तो शरीयत देगी, और अल्लाह के यहाँ जो सख्ती से पूछा जाएगा, फिर आप अपना जवाब सोच लीजिएगा क्या जवाब देंगे। हमजा सलीम कहती है, सर ये जैतून किस मौसम में पीना चाहिए? मेरे बच्चे, ये इसी मौसम में पीना चाहिए, और मैंने जिंदगी में पहली दफा पी के देखा। अच्छा, लिटिल इट सीम्स गुड, और मैंने शुरू में तो अंजीर में उसको डुबो के पिया और अच्छा मजा आया। फिर अभी मैंने एक थोड़ा नया तजर्बा किया है, जो बादाम की गिरी उसको भी डुबो के पी के बाद में चम्मच भर पी लिया, तो ये बाकी ऑयल से थोड़ा गाढ़ा होता है और टेस्ट भी ठीक है, यानी बिल्कुल बेमजा बेस्वादा सा नहीं है, तो अच्छा है। अभी मैं किस रोज रिस्क लूंगा और ये जो है रोगन उसका गिरी का, उसको इंशाल्लाह पीने की कोशिश करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि वो कैसा है। स्मार्ट काफिट कहते हैं कि सर मेरे शौहर मुझसे 4 साल छोटे हैं, 10 साल हो गए हमारी शादी को और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी। बेटा जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको आइंदा भी खुश और खुर्रम रखे। उम्रों का ताल्लुक शादियों में इस आपके कमेंट से, आपके तजर्बे से और भी साबित हुआ कि इसका ताल्लुक जिस्म की उम्र से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके जहन और रूह की मोहब्बत से, उस केयर से और उस वालिहाना जो एक दूसरे को हम चाहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके साथ है। नौशीबी, सच अ पावरफुल वीडियो सर, थैंक यू वेरी मच, सो मच वेलकम बेटा। सिद्रा खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप जो बातें कहते हैं 100% दुरुस्त है। अच्छा जी, हमजा ने कहा है कि सर आपके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो बेटा जी जिस चीज को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, वीडियो तो हमारी सुबह शाम दोनों वक्त आती हैं। अब आजकल हमने वीडियो का वक्त बदला है जरा, सुबह वाली 9 बजे पे ले गए और शाम वाली 6 से 8 के बीच में इंशाल्लाह। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा वो सब्सक्राइब दोबारा कर लीजिए, कोई बटन वहां होता है दबाने वाला, उसको भी दबा लीजिए, फिर बताइएगा। क्योंकि YouTube की पॉलिसी बदलती रहती है, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग आते हैं तो फिर वो अपनी पॉलिसियों को सख्त करते जाते हैं।
مریم سلمان کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو حج کرائے, آپ کی اہلیہ کو بھی, بیٹیوں کو بھی, اور آپ کے نصیب اچھے کرے. بیٹا جی بہت شکریہ, میاں والی سے انہوں نے یہ پیار بھیجا ہے. اور بیوٹیفل لائف کہتی ہیں کہ بہت ہی نازک مسئلے پہ آپ نے توجہ دلائی. اللہ کرے لوگوں کو عقل آئے اور وہ نئی دلہن کو گھر لا کر اسے آسانیاں دے, اسے مشکلوں میں مت پھینکے. اوکے. اور نبیہا سر آپ کی باتیں کمال تھی, بہت اچھا لگا, اچھا فیل ہوا آپ کی باتیں سن کے. لکی روز کہتی ہیں کہ اگر شوہر ملک سے باہر ہو تو کبھی سسرال والوں کے ساتھ نہ رہیں, وہ صرف آپ کو نوکر بنا کے رکھ دیں گے, بہت ہی جہنم بنا دیتے ہیں زندگی کو. بالکل ٹھیک بات ہے جی, اس میں تو کوئی ذرا سا بھی اختلاف نہیں کیا جاتا. ایون سگی خالہ ہو یا سگی پھپھو وہ بھی یہ کرتی ہیں. فضانہ کہتی ہے سر آپ کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے. یہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. اب ویسے صحیح ہے, میں آمین میری طرف سے 2-3 دفعہ آمین. آپ بھی 2-3 دفعہ دعا کیجئے گا تاکہ یہ رستہ آسان ہو. اتنا سارا کام کر دیا ہے تو اب تو تمغہ شمغہ مل جانا چاہیے. آپ کی سمجھداری والی باتیں حیران کر دیتی ہیں اور حل مل جاتا ہے. میرے بیٹے حل اس لیے مل جاتا ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں تو اللہ کا پاکیزہ نام لے کے, اس سے دعا کر کے کہ میں جن کو بتانے لگا ہوں اس سے ان کی زندگی میں شر نہ آئے, اس سے ان کی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی نہ آئے, بہتری آئے, خوبصورتی آئے. اور میرا رب دلوں کا حال بہت بہتر جانتا ہے. وہ اسی لیے ان کہے ہوئے لفظوں کو سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا میں سوال سنتا ہوں اس وقت بالکل خالی ذہن ہوتا ہوں, لیکن جو ہی بات کرنے لگتا ہوں تو میرا رب ہے جو اس کا حل سجاتا ہے. کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے, اور اگر اس میں کوئی خوبی خوبصورتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. اور کیسر کہتے ہیں کہ نہیں, ایک کمرے کا سامان لڑکا خود کیوں نہیں لے سکتا, اتنی بھی اس کی اوقات نہیں ہے. پاکستانی معاشرے بیٹا نہیں, معاشرے کو برا والا نہیں کہیں, اس کو کہیں جو ایک کمرے کا سامان نہیں لے سکتا. لیکن بعض دفعہ بچیوں کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی محبت کا اظہار کریں, یعنی ایک کمرے کا سامان دینے میں کوئی بہت بوجھ نہیں پڑتا, اس کو مسئلہ نہ بنائیے. لیکن وہ جو درختوں کے درخت کاٹ کے اور بڑے بڑے چارپائے اور ڈائننگ ٹیبل اور لٹرم پٹرم بن رہا ہے جن کو رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, اس پہ مجھے اختلاف ہے کہ اتنی زیادہ وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. جیو 6RJ سر آپ نے بالکل صحیح کہا, میری والدہ بھی بھابھی کی مدد کرتی تھی, آج بھابھی بھی بہت عزت کرتی ہیں میری والدہ کی. نہیں جناب, اچھے دانے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. سر بے شک نقاب کرنا بہترین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت فائدہ ہو جاتا ہے. یہ انیبا ہے اور 6NS انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے. ناصر نے کہا کہ سر لڑکے والے جو بہت زیادہ حد سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. بیٹا ان کے پاس پیسے ہوتے, خرچ کرنے میں, لیٹ دم ڈو. کتنے سارے لوگوں کا, ہال والوں کا, کھانے والوں کا, بینڈ بازی والوں کا اگر بھلا ہوتا ہے تو ہو لینے دیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت.